Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sunday run. Daganasat. For today's video. Birthday run ni Sir Bong. Ni Henry. 46. So managkan mi karon og 46 km kay 46 naman si Sir Bong. Daganasat. 0 km. 0 km pa. First. Sir KM. Napa mi 45 km. So, 4 km. We're now in Clarin. Current phase. 7. Heart rate 143. Hinahinay lang mi guys, kalayo pa kayo ang kurketa. Ten km. We're here at Tudela. Ako mga sir, pa dito. First gel. Ay, bakit? 10 km. Now in Amorap, Tudela. Sinakaba. Doon na lang. 31 na lang. All good. Slow lang pace. Maintain. Current pace 6. 1 km. We're now at Jimenez. 7-Eleven. Hydration. Spray. Napamit 25 kilometer. Napamit 25 kilometers daganon. My God. Kaya pa ko ni. Muli na lang ko, sakay na lang ko ni ate. Char lang. 25 km. We're now in Panaon. May na lang. 50 km. Ah! Yes! 30 km. 31 km. Ay, kaya pa. Guys, nag-pause po kami for pictorials. Malapit na kami sa sa Orquera. 35 km. Makusgan kayo sila guys. Kinso. 37. Saka 37.1 ako. 37.60. Hapit na. Diyos ko, naabta na mag-init guys. Init na kayo. Melon guys. Kuya. Vlog ata ni Sir. Hapit ako mag 40 km. Punyat pa. Dari but. Tabian ako nila, oy. Paspas ka mga kauban. Hurot yun akong kusog. $40 km. Nahaman na dyan ako ang 42K. Literal nga ga-hike na dyan ko. Gikapay na kay ko. Wala dyan ako na-achieve ang 46 km. 42 K na po taman. Ah naman sila, oy.
Birthday, 46th birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Grabe, nahuman ka ng 46 km. 46 km for 46 years old. Yeah. Happy birthday, Sir Bong. Run, live, and live forever. Oh, yay! Ay. It's okay, full marathon and 46 km, oh, champion. diba? Lig-on. Lig-on siya. Siya rin nakahuman sa 46. Naalami sa Tonggo. Rami, Sir Boom. Ang imong food, nami bako. Made by, Sis Ibon. Manok. Jupansit Earth. Jomba Earth. Isa man siya. Manok, yapon na, no? Manok. Saan na yung luto? Brother. Sugbat og yellow pain. Og budako ni siya, Bariles. Gamay man, yellow pain lang sa. So, nagpaypay si Glenn og kanang grilled pork chop. Grilled baboy. Ay, beef na. Ay, baboy. Ay, di ba di ka makaog ko ano? Sipiat imong vlog, di na reels. Beef di ay ni. Mahalong dahil ni siya kay beef. Mga kauban sa Tonggo. The suba is very giving. Si Heart, April, Belu, si Madam Ibon, si Maya, yung kanabel. Si Kuya Henry. Hindi kayo silang cheka, guys. Nahubog na sila, guys. Why ang mga bata nag-ambak-ambak? Nag-ambak-ambak sila, guys!